أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La paix et réconciliation jamaa ke ana musulu ntendin mo aldoho aldinge alkumutani ho Mustafa Sawane hal konton badi nyala hal konton muslime la hal konton kombental jan ko hanyo konnalu silo ka silo men musratal mustaqim masilu tin se duniya so tanya de manfo alkiyama la wo me fo non na lon na ko ne alhaji godolo be nyonna ni wala mo ntende fanga dinkete Ousmane Cissé kindia kasia de waxto en to be men kini bulwa français fo ninke hala kanu hala kitabo kanu hankila kanu abala sunno la fasaka ameta bi kombe wala hada men kan ni wala mutawhido buluti tawhido ni ba fi ila dino khasabati fo tawhido yi hakata ni na habamba ni mbambanya ni ustaj bole kan wala hada folo ngole tala hakefulati parce que wala hada folo fayda ta tala halle rekile al telme nga folo la me wodanta jamme fulan ñoko wala hada kilinga lam ba kala fulati al ko lamero se sonia 30 minutes dam wo konona hadu dan jamme denala aswit le kan alhi tunumalo mbata ke woke wala hada fulan ñoti al halame ha bandula mba fala ustadien Ousmane Cissé ko bismillah. Naam, alhamdulillah baringelu habi be tawhido kumoleto Allahu ahad altala kilim bakhanteya kumo khatugu fenwo fennete dunia banku kuloyin kan bato kono min ngadi altala kilim bakhanteya si ni ba fi ala kanu fi kha kilim bakhanteya indeta ni ba fi hakila kanu fi kha akilim bakhanteya indeta ni ba fi khaslamaya kanu fi kha kilim bakhanteya indeta ni ba fi khala banku nyuma soto fi hakilim bakhantiya indeta ni ba fi sini ikhattahadun arjanna altala la jonyumalu ala silama nyuma ala mu'min nyuma tema arjanna ihi wakali ila bangake tawhidu fahamulati wasidiya altala yempetege ala mu mbekila tawhidu fahamulati no bota jembari ngelu khatugu adamadi ifate jammin bi nganyala isenunde nganya hatambi bari isim bi nganyala ikhali bulu nganya metambi isin jammin bi nganyala ibenonde furutela ni benon furutela dore saji nganya bata tambi mba fi hamu fono jahanga kunda jahango kafiru mansiya imi afuka antiji bari jahango kafiru mansiya jahango soma kafiru minsi fembatu khayina ala kufew amansiya miafo antije bara mansiya jahango minsi ala batu khafendo fanambula akotela abo batula abe altala batula ufana mansiya mafo antije bari amansiya woto ala kana nkewo kelati ala kana mbulo dinko kono na ta tere mbo dinko dul kono mbo la minin dul to ala mbola kono khanke ala la kandan ti chonyumalti jahango la problem be minto tawhido kono nkenni na fahamu ya kono nga minnin fahamu akono ani nga minnin na me nkarmo kholla tawhidu nyabo kono ntahata na problem je kili azura khagaburu lujura gaburu jura dulalu jahangola sirkul asqar benum barul to khatugu lonila ku gaburu me jura isatere ama fahamu gaburu si jurali rasul hakile sallallahu alaihi wasallam rasul khafin finke silamul sakile bari rasul hakenya minna anyinin tantil muslimul fe mfana ngacho nyali
kana taha ke bid'a kuti hakubulato rasul manna minti no kita dorom bata bid'a ke oto ni ba fi habula rasul la sunno ko azura koto hatta gaburu jura ibe munkela ibe takhalale hatta gaburu jura hatta waliyo gaburu jura hatta alala jonyuma gaburu jura hatta ila alfalu gaburu jura ibabalu inalu hatta hay gaburu jura hatta gaburu konton fure min be gaburu to hi konton dua ila sawanti fure inata dua mu'minye comme rasul hakinyamina ni kurata dua wokela dua be kola fure bata sewa ibata bul alala sunno ko wokola isena altala matara ko altala njanga fidawo minke na sawanti furere na nemo bata sama ala ma fidawo mutala a nemo min janga siwol mate mbite man saba tarala nte fanam fidawo kola janga minkete janga azura minkete ala muhammad jaro kelanye ala mun demala ila konto filo iha nyasara altala la woto ibata azura ke akenyama bari ni takhtali itakata sujudi fureye itakata abi kunkono ko fure lebe itela kila la sila alama khake intermédiaire ni alati tema itakata de maro nyini fure la gaburo kono itakata ijigo be samba fureto gaburo to khatogo den wala kibe azura likela fure jura oto ibata fulakaf alama ibe fulakaf alama ila baru batake ibulu kafriya baruti parce que ibata sujudi fure ibata ijigo sembe fureto ibata fure matara donc ibata ina alala mansa yaku khatugu fure wo be larin jaminati ameno fu la fanyeno ite la position fanga fisa fure wo makha alta la karaye didi ije sujudi la fure minye parce que non ta ameno fu la fure le lari donc wole kha juralo ke mo muslimo dol bulu flan kafiyati comme nasayq bayn abdul wahhab nasayq bayn muhammad bin abdul wahhab ako man ja'ala baynahu wa bayna allah wasa'itun yad'uhum wa yas'aluhum as-safa'ata wa yatawakkal alayhim kafar ajma'an ko jon kafendo muta akita finwo finti hake ini altala temu intermédiaire la ko fenyinde bitela kila la sila altalama akita fureti akita gaburuti akita moroti akita finwo finti i hakilo kono ko le bitela kila la sila altalama ويدعوهم يتغول ترى يجيغو سمبيتو ويسألهم الصفاء يتخدي مارو ني هيركو بيني فريولا فيولا ويتوكل عليهم يتهي التوكي فريولا فيننا كفر أجمعان كيسات الكيلة كبارو ببادتنا كيسات الكيلة كبارو ببادتنا donc no botaji jahanga kunda ou muslime kunda problème flanjan kita jumanti min kita circule asgharti nasi ta circule bundaka wala kita fidawo konti khafidawo ke dan natambi khila konto filo den fidawo la hijigo sembe fidawo to khila taralo beki fidawula khafo kunin fidawo yinte kite la konto filo kamesi atalama
niya fidawo ke hajo min jarata ihayina ala ko fidawo le hi hajo jara fidawo dum man na wudiwo ma fidawo la wulita mumma ko hasada khubo hadwa ila sawanti fureliye fo alamisa nemo sima ha hinnela ha faro kema ha arjanna dima ha tugu furelu jigomu mukholleti ha minutu koma ko hasada khubo ye rasulu man fatanwala rasul khamisi mul kilile kunyumama hankili sadaquma hankili hafidawo ken na fureliye bari amma fonye ko nganjigo sembe fidawo to fidawo ke sabuti intermédiaire ti hatunni altala tema nim man fidawo ke isatere konto filo ni hajo min benna ame chara ni ho ke dron ibatta filo siluka ko men nga folo nya sifa nyaminna ni ha fidawo nganne ala fidawo nganne ala gudula ni khonka ala quran karanal kili ala sadaqu lupo ala fidawo nganne lillahi wa lirasul ani sawanti fureliyan fo ala misa nemo na hinno sima khafaruki ha arjanna dima ala muslimul kili hoke nganne kan fidawo ma paliti o simuta adua se jabi annemo si fureluma fidawo ke kola ونيمو سابولا أهلا كلا كانوا سابولا الخنا التالا ترى الفن كنت فيلو الله فداو كي كولا باسكي سانت فورو البتا سيوا إلا كنت فيلو نيخافو إمافو التالا بتاتا هاري مافو التالا بتاتا ومفيداو نمالتي باري ني كل فيو كو فداو يخا فداو بولين التالا تيما انترميدير وتوتي حكيلو كونو إساتري أمامبي والخاتو أفوتا من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم صفاءة ويتوكل عليهم كفر أجمعا مخو خفندو بليني التالاتيما أكيد فيو فينتي جنو مليكو مورو كرمخو سوما أكيد فيو فينتي إهابلي كونكونو كونين فينين تنهاجو منجارا نينت من تهان كنت فيلو فينيا خاف عليه يخافون وما ترى هلا كنت فيلو فاي يخافون وما ترى أحد دمارو نقول كيفه إيه توك فين ولا كي ساتر كلا بارو بتكيبلو كافر يا باروتي نين على ميديما أميكي ما كنا دياتي أبتن دفنا إكومي سوما مورولو nyimbe bate bunda kilinde kono ni kita moroti ikana son ila client ila barala fenwo fende hajigo sembe to koni tente ki hajo me jara altala kha dunatigo kube dali khasabu bula dunatigo kube la akukunga bula sabo ko amafu ko ngasabu bula yo kunga bula sabo ko ngasabu tantu bara mafu ko ngasujudi sabo liye amafo ko ngalla sabul koto amafo ko nga hero min besoto sabu muho wolle kita sabuti akole kuna la hafem min soto ko kuna khalima soto anyumati ala ko kuna khalima soto akurunti ala bari ko mo ma adama dinyo ko tantu wome altala tantu altala khofonye nsi tanturo kele bari onkana ala place ala baro le dun adamadin kutabulu fin kutabulu minti alati ikome at altala khafu qur'anu kono subhanahu wa ta'ala bada uzu billahi minas shaitanir rajim suratul kahf wa atainahu min kulli shay'in sababa fatba as-sababa altala ku katilha sabu bula dunati tugu ku pela otoko ngabula sabulu ko ngasabulu bula sabulu ko musabula mugose muho tantule khawali nyumalo bari ikana alala demaru alala fonisiria alala baru dole confier adamadina kha confier jinnola kha confier malekula kha confier karola kha confier tilola kha confier fenwo fendela ko be kanta khalisara jonye wala kita allah ti ahad wahid donc barngalulu be kola
bena la minto butugun bena la minto habi mbe tawhido le bunda kono fem min ngadi altala ya khasiya fem beti bato kono o keta tawhido le ti ala kilim bakhantiya wala hadi altala ya khasiya fem beti ala mo faham kunya nyuma dilamma lundo kafirulu natali ala la kila ya sallallahu alayhi wa sallam zufulu u yahudulu khana khajam fatu siti keson bibulu kuma babulu aka kan khamin fo ala la kila ye ko ala la kila ko jabi al halon yahudulu iketa kulon naluti bay ibotana miyom moluto bari ala la kila mammo ko befo bar rasulu iketa nyawunya ni sita rasulma isidan khatugu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kafirun nata rasuli ko rasuluma sallallahu alaihi wasallam ite ko kimari gonte sanoti iko kimari gonte godoti iko kimari gonte tiloti iko kimari gonte statiti iko kimari gonte kuruti iko kimari gonte loloti imari gonte karoti woto ite Muhammad ite mari gomu jonti ite mari gomu chunti baringelu ito question wala rasul koto rasul man question wo jabi altala la question wo jabi rasulé altala la question wo jabi rasulé altala kha jibril kilo sur place hatta kha rasulé ka fu mo khoyini imari gonte saniti imari gonte goriti imari gonte kuroti imari gonte statiti imari gonte tiloti imari gonte fuiti afoyan qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad altala ko rasul makaha kafirul jabi suratul ikhlas jigitanoni kuni ha kunya sabakaran abele kuma ni ha qur'anu be karan abarajula hakke muna fannin faida min bakun khatugu kafirunu be yin karo prepare la waqtu minna khana jamfa la rasul koto baringelu bari altala likita kafirun jabilati suratul ikhlas non kono altala khamun fo suratul ikhlas kono insemin kilite qul huwa allahu altala khamun fono khamin fo jibril yanka tahafu muhammad sallallahu alaihi wasallam akko rasul makafo allah ahad ko altala mo kilinete kilin batu fi wo fentiki fo altala ka foye ko dantan fin be kanta ituki la manso minna dantan fin be kanta isembe la manso minna khadde maro nyini manso fe khitugi manso fe tiko khako be nyini manso fe afoye ko femman altala soto iko medin ko altala fana man fe soto iko medin femman altala soto iko medin altala fana man fe soto iko medin yo ukola afu kafirole ko kafu fuinte altala la dunya banku kuluinkan munu nyogo fuintigi dunya banku kuluinkan fenwo fentigi dunya banku kuluinkan mi se munu nya e ko me altala la mansaya
min se comparé altala la mansayama min se ke ikome altala la mansaya wol kotomo qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ala mun kela tawhidu fa khamulati khatugu ni hata la ilaha illa allah bunda kono abun kono ikome kumo min se fo mbulu tumo be nda kono mimu tawhidu la sabatiranti la ilaha illa allah ase fo mbulu tumo be kumo wole dunketa tawhidu la sabatiranti o signification mumunti ko batu fin o batu fin tigi min se batu khabatu khair khake u fenye kuni alante wolemu la ilaha illa allah ti suratul ikhlas koto moliti wala signification moti ko khatugu batu fente sangulul matakhari boko alala batu fente dugu kuloma boko alala batu fente jeka boko alala batu fente kurokan boko alala jinnu me batu ni alante adamadim me batu ni alante niso me batu ni alante so me batu ni alante tilo me batu ni alante fen be adamadim bulu kuna tatake ko se ke batu fenniti isatero fen kita fufa falaki fen tarta adamadim bulu khafo ko batu se kelola demaro se ngindo fe wo fen isatero fufa fule motigoti ni adamadim na panketo ti isatero bata kunna gwa fen be mu juntati wala mu illallahu wala mu alati fo ala kili ibole mako tawhidu wala signification moti barbi na société lu kono la ilaha illa allah mukholma akotolo hari ha kotolo inta fahamu parce que isa jele sa njalo xam micro ta hilo jamaatu ko la ilaha illa allah nimin be pore to ben nimin baro min ke saka me ko la ilaha illa allah nimin be yiro to ben ne saka me ko la ilaha illa allah dul haribe joxe to si kam ko la ilaha illa allah kafirul bafal ko la ilaha illa allah est-ce que mbar ngelu mu khol la ilaha illa allah ko tolondi est-ce que mu khol ho ko tolondi imma kotolo na tata nui kha kotolondi mukho me la ilaha illa allah fo ko la itegulu e khatta barakuta ka ta sujudi fendoye kha demaro ni fendola hitu ku fendola ni kha la ilaha illa allah kotolonde me oke ni kha la ilaha illa allah kotolo dinku konto filimi muta e khatta moro ya e khatta fendoya ko khabaru doke e khaddin soto ni hoke dor habite man la ilaha illa allah kotolo la ilaha illa allah ni ha kotolo musuku konto filimi muta e khatta mu khoya kun dima nga musu soto habi man la ilaha illa allah kotolo visa ku konto filo himuta ni ta la ilaha illa allah kotolo ime ta moro ya ime ta mu khodo ya ka khabaru keye hi hakilo semboto kwa kha baro ken ki ho soto toujours habi man la ilaha illa allah kotolonde séjour ko hi compte fili iba fi khadum kha séjour soto hata fasula i khatta kham khoya kumbatan jigo sembeto ndema nga séjour soto ala ko ngata fasula habi itigo la ilaha illa allah ima kotolo parce que munna ibatanyina ala ku no fi ibatanyina ala ku khatta khadantan fi kutanyini minti altalati minti la ilaha illa allah ti ite examen kela kumba fi nga gagné itakata fendo ya khatta de maro nyino fe ko ha examen dima isa tarhabi la ilaha illa allah me kotolo ite khasafi do tobe
ini safi be jikila albeyelela ibata nyina alaku ko safi inda hagudo dima safi inda kaito dima safi inda fembe dima ini safi be jikila khayele ijigo be semberi moto habi mbari la ilaha illa allah ima kotolo habi ila la ilaha illa allah man sabati iti khadja khaybe gol yari khadja khay baru ko fo mo khake nim mo khomake ime khadja khay soto yata ijigo ni la fembe sembo tigoto khadja khay koto wallahi ne khadja khay soto hakilo sembe tola habi la ilaha illa allah itima kotolo ala mun kela la ilaha illa allah koto folati ni usabatita la ilaha illa allah fahamu sabatita mo bulu isa tere mbari ngoto altalabata hero keye baru kola nin la ilaha illa allah fahamu tinyata mimbulu ko be bata tinyebulu tauhido bata tinyebulu islamaya bata tinyebulu ala la kila kita kummin kan madugu kuloyin kan ufanan bata tinyebulu oto wala bambe kela munti jahannama silo lemu ala mun kisilo ma khanna tanga khambo kan obe kola isa melen na société inu fanan kono bi ibafu la tuluna ko la ilaha ko la ilaha ufanan koto mbarnge ni ha me la ilaha batufin fu intije subhanallahi wa ta'ala seniya bi masabai na société kono bi muslimul bi sigi kan nabi khafu ko la ilaha ko batufin tije fam fem fe otombe bato min be kan ko fanyal mot ko batufin fu intije ko batufin fu intije wala koto mot ko batufin fu intije la ilaha ko batufin fu intije iko mesayi nalu mbari musulu bi société le kono ese mo do jelta nin ko do haterena ko do tambita kunna isa kam la ilaha la ilaha la ilaha ni ko dron ko la ilaha wo ko tolum ko batu fentije o to faharimbe ala ko min to ko to nyante few wala khatu ko mo holinte la ilaha illa allah fahamuri parce que mo hol batake tulum fenti artiste lu bafola nin tanama ko problème min fosto ou min dinga ko do kana khatoro isa kam ko la ilaha ko batu fen fantije fam few o to tebe ala batula munna ni ko la ilaha tebe altala batula munna o to tebe altala batula munna o kotole o tombe bato min fam beke ka afuinte to nyati la ilaha khafo kunin kon la ilaha ngafo illa allah imewo kede isedan la ilaha ni ha la ilaha fo iwakaliha illa allah la kan ni mo la kan doroja ngafo ko batu fentije alantije nde futu ko to nyante alla munom fahamu ya kunuma dilamma nkana tulu la ilaha illa allah la ni ngadamu ta ngala ban nimba fo la jammin ngafo dula la sakha khatugu jalulu ba fo la dinningal ba fo la kafirul ba fo la be ba fo la mbara koto into nyanyin kan nidu ngame tauhido wole muni ha me islamaya wole muni ha me namiyum mursalino min bekita abekita la ilaha illa allah inma ni to ko la ilaha oto batu fen fu inte sanguluma ko batu fen fu inte dugoma batu fente jekan ko mbe batu min belate wala ko to ko fanyale muti ko to lam ko la ilaha patse batu fen fu inte je ite misilime kendo be kuma su fawo fola ima kotolon oto baringelu kuma kanu no la saha ala kunna dino se saha faham sabatimbulu ngakidu kolu no la saha ala kunna dino se sabatimbulu mbaring kema mbaring musumalu khafo ku tawhidu fentije min ngabun khadi altalaye bato kono khatawhido si isalita nyawunya min tawhido man sabati isatere la salufu isunta nyawunya nin tawhido man sabati isatere la sunfu ihijita nyawunya nin tawhido man sabati isatere la hijufu iha jakubo nyawunya nin tawhido man sabati isatere la jakufu oto itela dino koma sater lasili funtala ila dino butugu lasili funtala
dino lasilo kita muntu wala kita tawhidoti o exemple besay ikome moko ni wulita bullo la iba fi khabullo iba fi etazlo a folo kita munti sabasi man fo la khape ni sabasi man mambe i khafula kan a be badatinya silama ya fanan sabasi man be kita munti wala kita tawhidoti la ilaha illa allah akita nyawnya la ilaha illa allah baro siata nyawunya baro ni nyata nyawunya akita baro barakleti bato kono kom bato kononte a folo ala bunyamu la ilaha illa allah lati baro ki nyata nyawunya la ilaha illa allah fu tawhidu la sabata kono nin tawhidu man sabati adama dinna baro kono ila baro nyuma min beje kela abele ko buguto ya ta nin buguto be konko kansayin sanje la na baliale sanje bina la bi takhlabeti fonyo la na baliale fonyo bina la bi takhlabeti woto baringelu alamu benna sawabuma alamu benna sawabuma alamu benna sawabuma khatugu tawhidun la ilaha illa allah alta la khayndillah mbemba adamakan mbemba adama a khayinde dum a kero kono kha kya dati ala nam yom ya sabu be kita inditi khana laban bemba adama min kita mu foloti nam yom mu foloti khana nam yom mu labani min sufa manta asufante dala khayru khalqillah nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam min betam bita altala kuma kilinde dayin dunni beda la ilaha illa allah وحده لا شريك له donc faut le faut baring lien khaf misilmo lien khaf ko fewu fintiji fimmi sebatu ni alante la ilaha illa allah fewu fintiji mi sebatu ni alante ikome altala khadali qur'anul kono bada uzu billahi minas shaitanir rajim wama arsalna min qablika min rasuli إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني التلاكو قرآن كنو وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا كنا كلا من بيكي نمخو من بيكي نم يوم من بيكي نموسلين من بيكي أجي رسول لمتي جاني تبين حلا إلا نوحي إليه فو نتمان سبا خواخا يلنا وتقولما خافوية خالسيري أنه لا إله إلا أنا فأبدو كو خافو كو باتو فين ننتجي كو فون تكيلي كو باتو فين ننتجي mogosi sembe minna mogosi demaro nyini minna mogosi jigo sembe minto mogosi femmi mununya altala la ko illa ana faabuduni ko to kala hante kilinde batu alihi sembe nte kilinde la ala hadde maro nyini te kilinde la wo altala fan dalikan ne munti qur'anu kono wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana faabuduni tombari ngelu ala mufahamu ya kunyuma dilama ala mufahamu ya kunyuma dilama mbe lola jambi sewo kono bunya kono hakima tara alama hakima tara la kilama hakima tara jamaluma wal khadain ni jammin benta kono bi jumo hormona barkuto le 3 août hormona barkuto ni jammin benta wal khadayin kono abuta altala yali anala kila ni jammin tinyata wal khadayin kono abuta tinni yali ani setanu khatugu ni be ala kuma kan fola setanu be lori dafe abafe hila fili khibo silokan khatugu ibe kuma min fokan atediana kuma le moti oto adama dimman dafa ni jammin tinyata mbulu oto alsiya famma alnar kila fana siya famma nin jammin bente satar alalim ala wulta mun kamma
fo ala min sente dia ala ye min bebe na me la xam be dia ala ye ala dia na kumu fem min ngadi ala ye hasia fem beti bato kono wole keta tawhidoti donc wo be kola be na jama sinuma muslime jama be kontona sito siti muslime ya sit khaf alayen khake alayen khafo rasulu yen khafo sinno suluka be douala bele deniye a president alu be douali yen a halu baytolu sirifolu be douali yen kila bundinkelu a khalifolu be douali yen bi kontona nalu be douali yen babalu be douali yen nasugulala timinandelu be douali yen site créé la kindolu mid be timina diari be douali be douala la mer la nyumalie be douala kharfu la nyumalie fion fen ben na melate be douala bele denni be bele denni kontona be douala bele denni fo altala min se hero ke bele denni oto na kumala bambe kela alhamdulillah lati wa akhir dawana anil hamdulillah الذي خلق وحدا وسوى وجمل ولين وصحل وزهر وبتن وألم وفتن وانزر ورصد الحمد يليكه بجلاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتني نمو عثمان سيسي depuis Kindia Kassia وقتو انتو بسجرين فرانس بولوا ni ala sonta tawhidu wal khada atobe turi insena kan donnin ala ma fahamnya kunyuma dilamma alamu akuraz alama dilamma alamu karam khulmin ben mela alami melan kunna alamu fana mela ila wal khada la mela hakin yam fahamoti khambula ila silo ko khambebula ala la silo ko alamu yafa lamma donc nte ya fatali jamalu mambe jama tarala be khayafa ma alamu ya falam be la denima khambe kunadia khambula tawhidu siluka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuhu. Ini on la paix jama ki na musulu khari konton tawhidu buloma wala hadayin ime name ime afano kimi makaranya ala la kilim bahyala tawhido la mbeta ko mashiah man no me Ousmane e sisi ko barka alamu jatu kende ala almu lonna bolito almu fe bolito menga shete mbar nga kema na musubale jinne sotota wala hada kilim mun namunu barin batato talaha kefulati ala ko la mero si sonia insha Allah mbetharin wala hada dul fanankan almu la mero kunyima sonia lambulu khafa hamnya nyima dimma hafalen kan ne Ousmane Cissé le trambato Kindia Kassia de wahato ento bulwa France wahato yen alnal do hal dingal kum tanyo ko Mustafa Sawa ne hafalen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alimbe wahati ko tambe wala hada ko takambe nar insha Allah.